سرخط مهمترین خبرهای روز. جوانانی بکورро سبتی نام میکنند. شرکت نفت در بازار مصافرکشانی ҳавопаймоӣ و گزارش از فستیوال اوش در دوشنبه. سلام بیننده های عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. با امید یک روز خوبی شما نویدی بامدادی رو آغاز میکنیم. من شعله عبدالله تا 10 دقیقه دیگر شما رو همراهی میکنم. برنامه را از یک خبر ورزشی آغاز میکنیم. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان با راهبری سرمربی مبین ارگاشف در بازی آخرینش در مسابقه انتخاباتی جام آسیا 2022 در گروه بی از تیم ایران با حساب 2-3 شکست خورد. بازی دوره آخرین مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 بین دسته‌های منتخب المپی تا 23 ساله تاجیکستان و ایران شب 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور 7200 تماشابین دایر گردید. منتخب تاجیکستان با 6 امتیاز جای دوم را گرفت. دسته لبنان با 3 امتیاز جای سوم را از آن خود کرد و منتخب نپال بدون امتیاز در جای آخرین چهارم قرار گرفت. در همین حال منتخب تاجیکستان در بین 4 دسته بهترین جایهای دوم قرار دارد. با باخت خود از تیم ایران نگاه نکرده، منتخب تاجیکستان هنوز امکانی به مرحله نهایی مسابقه راه یافتن را نگه داشته است. وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان از طرح برنامه الکترونی خبر داد که جوانان بیکار و بیکسب را به قید میگیرد. طور دفتر مطبوعات این وزارت می نویسد هدف از تهیه این برنامه الکترونی معین و مشخص نمودن نام به نام جوانان بیکار و بیکسب و در این زمینه به کسب آموزی و به جای کار موافق تامین کردن جوانان کشور بوده است. گفته می شود تا 30 اکتبر سال جاری از جانب مسئولین وزارت مهنت و شغل اهالی و کمیته کار با جوانان و ورزش مرحله پیلوتی برنامه الکترونی به قیدگیری جوانان بیکار و بیکسب به راه مانده شده به قیدگیری شهروندان از ناحیه‌های کشور شروع گردیده است. موافق معلومات رسمی در تاجیکستان شماره بیکاران کمتر از 3% را تشکیل می‌دهد، ولی کارشناسان مستقل میگویند این آمار چندان واقعی نیست. برخی کارشناسان میگویند تا زمانی که کشور به بنیاد کارخانه‌ها و رشد استحصال محصولات وطنی اهمیت جدی ندهد، این مشکل حل خود را پیدا نمی‌کند. شرکتی هواپیمایی ایرکوتسک ایر را از آژانس فدرالی حمل و نقل هوایی برای پرواز به تاجیکستان اجازت گرفته است. طور رسانه‌های روسی در این باره خبر داده می‌نویسند انتظار می‌رود که پروازها به دوشنبه، کولوب و خوجند از شهرهای مختلف روسیه ارخانگلسک، برینسک، گروزنی، مورمانسک و غیره انجام داده می‌شود. اجازت برای 2 پرواز در یک هفته داده شده است، اما شرکت هواپیمایی هنوز اعلام نکرده است که کدام خط‌سرها باز می‌شوند. باز شدن یک شرکت نفت در حالی است که برخی ساکنان از قیمت بودن نرخ پرواز هنوز هم شکایت میکنند. عین زمان بر اساس اعلان آژانس اویاسیای شهروندی نرخ بلیط هواپیما میان تاجیکستان و روسیه نباید از $500 بیشتر باشد، اما بعضی از کارافتاده‌ها میگویند بعضا بلیط سفر به روسیه از $500 زیاد فروخته می شود. در دایره فستیوال آشی پالو در شهر دوشنبه 50 دیگ آشپزی از جمله 40 عدد از شهر دوشنبه و از جانب نمایندگی‌های کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل 10 دیگ گذاشته شد. بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی شیوه برگزاری فستیوال را خرج زیادتی دانسته از آن انتقاد کردند. همکارم فرزان محمدی به این فستیوال رفته بود و گزارشش را همراه می‌بینیم. برای اولین بار روز 3 اکتبر در نوروزگاه شهر دوشنبه در دیگ کلان 4 آشپز تاجیک آشی سه‌تانگی پختند. این اقدام در جشنواره آشی پلو روی کار آمد. برای پختن این آشی کلان 800 کیلو برنج، 270 کیلو گوشت، 1 تن سبزی و دیگر انواع رستنی در حجم زیاد مصرف شده است. مقامات پایتخت گفتند آشی که در جشنواره پخته شد به کودکستان‌ها و خانه پیرانسالان تقسیم گردید. برای اشتراک در آن آشپزها از 4 ناحیه پایتخت، ولایت‌های سوغد و ختان و نواحی تابع مرکز حضور داشتند. همچنین آشپزها از ازبکستان و افغانستان و روسیه نیز دعوت گردیده بودند. مردم جهان در چند شهری که ما رفتیم دیدیم بسیارتر آش افغانی خوش میکنن سبک است برای سبک بودنش. شما در دبی، در ایران، در پاکستان هم مالی بلش که آش افغانی بسیار شده که بخاطر که جور کردن نگفتن سبک است، سبک خورد، خوش خورد.
баргузории ин ҷашнвора дар ҳоле аст ки имсол дар тоҷикистон ва кишварҳои ҳамсоя нархи ош ва маҳсулоти он ба маротиб боло рафт. бахусус нимаи имсол нархи сабзӣ назар ба солҳои қаблӣ 2 баробар афзоиш ёфт. сокинон дар ин вазъ рӯи кор омадани чунин иқдомро ба хушҳолӣ қабул карданд. назарам ба оши реза палав ҳаст инҷа бахай ба маззатар о сабзи зард кати мегон тарафи хуҷанд бисёр муназ мебинем ҳам хел баян ба мазза ҳамаш ба назарам ба мазза. юнеско бунёди илм ва фарҳанги созмони милали муттаҳид соли 2016 палавро ба феҳрасти мероси фарҳангии ғайримоддӣ ворид кард. ин пешниҳод аз тарафи тоҷикистону ӯзбекистон ироа шуда буд. бо ин вуҷуд баҳс атрофи моли таърихиву фарҳангии кадом миллат будани ин навъи таом ба итмом намерасад. палав ғизои маъмул ва асосии мардуми тоҷикистон, ӯзбекистон ва сокинони дигари осиёи марказӣ ба шумор меравад ва онро дар ҳама маъракаҳои шодиву ғам таҳия мекунанд. дар мулоқоти сироҷиддин муҳриддин вазири корҳои хориҷии тоҷикистон ва маргарета седерфалд раиси ассамблеяи парлумонии созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо масъалаҳои ҳуқуқи инсон низ баррасӣ шудааст. ҷузъиёти ин мавзӯъ дар мулоқот ки 29 октябр дар Душанбе баргузор шуд расонаӣ нашудааст. тоҷикистон борҳо аз тарафи созмонҳову кишварҳои хориҷӣ барои нақзи ҳуқуқи инсон мавриди танқид қарор гирифтааст. дафтари матбуоти вазорат дар хабарномае гуфтааст ки ҷонибҳо ҳамчунин аҳамияти муқовимати муштаракро алайҳи чолишҳои муосир аз қабили таъсири ҳамагири COVID-19 ба иқтисодиёт, тағйирёбии иқлим, амнияти сарҳадӣ, мубориза бо терроризми ифротгароӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва аслиҳа таъкид намуданд. зимни ин вохӯрӣ таҳаввулоти ахир дар Афғонистон низ матраҳ гардидааст. ба гуфтаи манбаъ, Сироҷиддин муҳриддин дар бораи вазъи нигаронкунанда дар Марс бо ин кишвар ба намояндаи саҳа маълумот додааст. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии тоҷикистон мегӯяд ки умри миёнаи сокинони кишвар ба 75 сол расида дар муқоиса бо умури соли 2000 6.6 сол афзоиш ёфтааст. қудратулло қурбонзода роҳбари раисати ҳифзи иҷтимоӣ вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии тоҷикистон дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт ки дар 20 соли ахир умри миёнаи тоҷикистониён то ба 75 сол боло рафтааст. ба гуфтаи вай афзоиши синни миёнаи сокинони тоҷикистон натиҷаи беҳбуди шароити зиндагии мардум аст. аммо ба эътиқоди ин масъули вазоратхона аз ҳоло бояд мавзӯи таъмини иҷтимоии бузургсолон дар оянда мавриди баррасӣ қарор дошта бошад. тибқи пешбинии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳлии тоҷикистон, аҳолии аз 60 сола болои кишвар то соли 2030 11.5% аҳолиро ташкил хоҳад кард. феълан дар тоҷикистон беш аз 500 000 бузургсол зиндагӣ мекунанд ки 6% аҳолиро ташкил медиҳанд. муҳимтарин рӯйдодҳои таърихиро дар таҳияи Хиромон Бахозода ҳамроҳ мебинем. 1 ноябри соли 1925 як сол баъди дар ҳайати Ӯзбекистони шӯравӣ арзи ҳастӣ кардани ҷумҳурии мухтори Тоҷикистон, нашрияи ҳукуматии советскии Таҷикистан нашр шуд ки солҳои баъдӣ ба коммунист Таҷикистана ва аз рӯзи эълони истиқлолияти Тоҷикистон 9 сентябри соли 1991 ба Народная газета табдилӣ ном кард. ин рӯзномаи русизабон бо нашри матолиби мутобиқ ба сиёсати ҳукумати Тоҷикистон машғул буда, бештар аз тариқи обунашавии сохторҳои давлативу ҳукуматӣ паҳн мешавад. 1 ноябри соли 2009 Тоҷикистон содир кардани орду гандумро ба беруни кишвар манъ кард. солона ниёзмандии Тоҷикистон ба орду гандум 1.3 миллион тоннаро ташкил медиҳад ва 50% ин маҳсулот аз хориҷа асосан аз Қазоқистон ворид мешавад. орду гандум аз маҳсулоти кишоварзии стратегӣ ба шумор меравад ва зери назорати давлат мебошад. 1 ноябри соли 2019 Бахтиёр Усмонов, писари 11-солаи муҳоҷирони тоҷик дар Русия, бо ҷоизаи атфоли қаҳрамон қадрдонӣ шуд. Бахтиёр Усмонов барои моҳимаи он сол аз як чоҳи оби ҷӯш наҷот додани кӯдаки русе дар шаҳри Хабаровски, Русия, бо ҷоизаи баланди Шӯрои Федератсия ва Росгвардия мукофотонида шуд. ин ҷоиза дар ҳоле аст ки дар матбуоти Русия ба мавзӯи муҳоҷирон бештар дар робита бо ҷинояткориву бадрафторӣ муроҷиат мешавад ва бо ҳамин сабаб ҳам дар ҷомеаи ин кишвар муҳоҷирон бештар дар симои манфӣ муаррифӣ шуданд. таи чанд рӯзи ахир қурби доллар каме боло рафтааст ва ҳоло дар бонкҳои кишвар метавонед $100 ба 1124 сомонӣ иваз кунед. қурби рубл бошад нисбатан поин рафта, ҳоло 100 рубл 158 сомониву 60 дирам аст.
бинандагони азиз, фурсати ҷудо намуда барои барномаи Навид ба анҷом расид. Фардо ҳамин вақти соат шуморо мунтазирем. худо нигаҳбонатон.